Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang, selamat pagi semuanya. Mari kita arahkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan suatu lagu pujian. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita nyanyikan sambil berdiri, kita puji Tuhan. Sertaku, ku tak mau berjalan. Kita tak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kita mohon Tuhan supaya hadir di tempat ini, saudara. Kita tidak mampu berjalan tanpa kehadiran Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dengan tetap ini, saudara, kita mau mengangkat hati kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang besar, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau datang ya Tuhan pagi pada siang hari ini untuk menyembah-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang patut kami sembah. Kami mau membuka hati kami mau mengangkat hati kami, membuka suara kami ya Tuhan untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada siang hari ini, dan kami bisa melewati hari-hari masa depan kami bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan menyertai kami, dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Amin. Silakan. Kita mau bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya dalam seminggu ini. Kita puji Tuhan.
ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya, kita puji Tuhan. Oh have there is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Kita puji Tuhan, syukur kepada Tuhan atas penyertaannya pada kita ya. Di surga yang ku ingin di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Coba bahasa Inggrisnya lagi ya, kita belajar lagi ini. Kekuatan kita ya, tapi karena Tuhanlah kekuatan kita. Forever, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Boleh bersama-sama kita ucapkan salam damai dalam Yesus. Kita teruskan puji Tuhan dengan satu lagu pujian. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah orang Tuhan dan merenungkannya siang dan malam.
Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita nyanyikan dengan iman ya. Dialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali puji Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin Tuhan. Sangat duduk saudara. Lagu pujian sebelum masuk ke firman Tuhan mengenai warga kerajaan Allah. Persiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan masih memberi, carilah kau kasih dapat, pintu dibuka berilah kau teguh. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan bahasa Inggrisnya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bahasa Indonesianya ya. Kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Bersyukur karena kami masih diingatkan supaya kami terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya. Dunia ini seringkali menarik kami Tuhan untuk lupa segala-galanya. Lupa bahwa hidup ini sementara, lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Sehingga seringkali kami hanya mengejar dan yang ada di pikiran kami adalah dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, siang hari ini kami diingatkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Karena untuk itulah kami dipanggil dan untuk itulah kami hidup. Sucikan hati pikiran kami, biar kami belajar bersama-sama kebenaran-Mu. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membuka firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari surat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Philippians chapter 3 verses 17 to 21. Filipi pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 21. Is there any translation or no? We have the translation. Oh. Okay, so Philippians chapter 3 verses 17 through 21. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Brethren, join in following my example and note those who so walk as you have us for a pattern. 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. For many walk, of whom I have told you often, and now I tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka,
pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Karena kewargaan kita ialah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, who will transform our lowly body, that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. The word of the Lord. Minggu ini saya senang sekali, saudara. Pertama karena saya diundang di Maranatha. This week I've been so happy because I'm invited to Maranatha. Secondly, I have all my students from Grace Mission University. 10 of them will be graduated on the 2nd of June. Jadi ada 10 mahasiswa saya datang dari Indonesia. Mereka akan diwisuda tanggal 2 Juni. And still remember 5 years ago when I planted the seed of Indonesian program, theological program in Indonesia. It is not so easy. It was so challenging, but however, God is so good so that they can finish their some master's degree, some bachelor degree by God's grace. Jadi harusnya yang datang 10 visanya banyak yang ditolak. Ternyata masih susah juga dapat visa, saudara ya. Ada yang dalam 1 bulan maju 2 kali, bayar 4 juta sama 4 juta, 8 juta, ditolak juga. Some of them their visas were denied, even though they have submitted twice, and then every time they have to pay 4 million Indonesian rupiahs. Anyway, they got rejected. So, just as many as they could make it, I'm so happy. Third things, last Friday I spoke to our sister Bonnie. Please pray for me. I should go through comprehensive exam for my PhD doctoral program. And I was so nervous. I was about to throw up because I was shocked, I was nervous, I don't know anything, I don't know. You know what, everything that I remember, I try to memorize all of those things. One I memorize, once I remember, another thing I forgot. So it's so difficult for me. And you know, at times, 7 o'clock p.m. I was examined by 3 professors and doctor, and they are prominent, and all that I memorize are gone. So, because I'm nervous. But I try to remember, try to be calm and remember all those things that I've learned. And praise God, by the way, at the end, I was declared that I passed the examination. There's still a long way to go because I need to work on a lot of some projects. I need to do it. So thank you for your prayer anyway. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu saudara semua. It's a long process, and being and studying doctoral program in the US truly not easy, because you cannot just bypass, or you cannot just taking a shortcut in order to be a doctor. You have to learn, you have to study, you have to do a lot of book reviews, and then a lot of memorizing, and then you have to write dissertation for 200 pages in English, and studying at least 150 books
and you have to read all in English. It's not easy, but anyway, God is so faithful. I strongly believe that if not by God's grace, I can make it, because I'm nothing, and I'm just trying to do my best. I try to move forward. I'm not really satisfied with whatever I've achieved until today, but I try my best to do better, in order to be of His instrument in a broader way, so that I can be a blessing for many people more and more. Amin. So, hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 21, yang saya berikan judul Standar Hidup Warga Kerajaan. Dikatakan dari ayat yang ke-20, so today we'd like to learn about the standard of life of the citizen of the kingdom of God. So, we have read from Philippians chapter 3 verse 20. Kita sudah belajar dari Filipi pasal 3 ayat 20. Dikatakan di situ, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. For our citizenship is in heaven. So what does it mean? For our citizenship is in heaven. In other translation, if we try to read other translation, in English translation in different version, it says that we are the citizen of heaven. Kita adalah warga kerajaan surga. So if we are the citizen of heaven, of course that we are expected to live according to the standard of heaven. Kalau kita adalah warga kerajaan surga, maka tentunya kita dituntut untuk hidup sebagai warga kerajaan surga. Itu sebabnya kalau kita ini berbuat salah, Bapak Ibu ya, biasanya kalau berbuat salah terus orang bilangnya apa? Katanya Kristen, nyolong, katanya Kristen, korupsi, ya. Lebih parah lagi, katanya pendeta, korupsi, ya. Katanya pendeta, jalan-jalan melulu. Because we are expected to follow or to live according to the standard of life, But other people, you cannot expect anything. Orang lain sudah nggak bisa. Katanya Islam, kok nyolong ya sudah biasa itu sudah. Katanya Islam, kok korupsi ya sudah biasa. Tapi kalau orang Kristen, katanya Kristen, tapi kok korupsi, betul? Betul ya? Terus tetangga saudara orang Kristen. Kalau tetangga saudara orang Kristen, kalau tiap hari ribut, saudara bilangnya apa? Tiap hari berantem, terus saudara bilangnya apa? Katanya Kristen, mengurus Maranatha. Tiap hari berantem, cakar-cakaran, ya. Atau kalau utang nggak bayar, katanya Kristen, utang nggak bayar, ya, itu. I'm trying to make it easier for us to understand, because as Christians, people recognize us as the citizen of heaven, and therefore, once we made a mistake, people will condemn us. People will say, you know what? Do you know that guy? He is Christian, right? How come even though he's Christian, but his attitude is so bad? How come he is Christian, but his life is so corrupt? How come he is Christian, but somehow he commit to murder and many things? Compared with other religion, if for example, if you are Buddhist, if you are Hindu, if you are Muslim, nobody will say, oh, how come he is Muslim but killing someone? No, there's no such thing. Because why? Because as Christians, people recognize us that we are set to become someone with certain standard of life. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, saudara, karena kita sudah dipandang, orang sudah menilai kita dengan standar yang lebih tinggi. And therefore we need to be very careful in lives, because people are so demanding. People expected us in certain way that we are in standard, in level, and certain level, something like that. But first of all, I'd like to ask you about question about standard, because we need to know,
kita harus sama dulu pengertian kita tentang standar. Sudah tahu standar ya? Ini bukan standar sepeda, bukan maksudnya standar. Sudah tahu standar? Do you know like the definition of standard? Apa standar? Jangan-jangan saya ngomong standar sudah nggak tahu lagi. I have to be sure that we all in the same page. The definition of standard. What is standard? Huh? Standard. Acuan. What is English? Acuan. Apa? What is standard? Where's Janice? She's not coming. Oh, that's why. Yeah. Apa saya? Ya, standar apa ya? Tolak ukur, measurement, it's kind of like that. But in Oxford Dictionary, it says that standard is, the same thing, similar, but in, using different way of explaining. Standard, the meaning of the dictionary, according to Oxford Dictionary, standard is a level of quality or attainment. That is standard, level of quality. So, for example, why do you guys like Apple other than Oppo, other than Xiaomi, other than Huawei? Yeah. Why do you like Apple? Why do you like Apple food? Kenapa saudara suka Apple? Apple they keep doctor away. Why do you like Apple? Why don't you like citrus or avocado? Why you like Apple? Because Apple has some kind of like standard. Do you still remember a terrorist attack in San Bernardino not too long ago? I mean, probably 3, 4, 5 years ago. Still remember? Even FBI wasn't able to open, and they tried to push Apple to give the PIN and to unlock, but somehow, even though they push the Apple company, Apple cannot do it. Saudara masih ingat pada waktu ada bom di nursing home atau something like that di San Bernardino? Apple itu taruh standar terlalu tinggi, saudara nggak bisa break passwordnya. That's why I like iPhone, even though this is not Pro Max, something like that. But I like it so much. I used to have Android, but I like Apple more than Android. Kenapa? They put the standard is really high. Standarnya tinggi sekali Apple ini. Saya bukan dibayar Apple ya, dan saya tidak menyuruh sudah beli Apple, nggak usah. Karena sudah ada pisang, ada mangga, dan lain-lain. Saya nggak sudah beli Apple. Tapi I like it because the standard is good. And even long ago, the thing that made in USA is always good, right? Yeah, so apa saja yang made in USA itu bagus sama dulu. Ya, sudah tahu collar yang suka dipakai pendeta itu, white collar, white tag. Itu teman saya bilang, Pastor mau pulang Indonesia ya? Ya nanti kok Tuhan berkenan. Titip ya, saya mau buat oleh-oleh. Tapi yang made in USA ya, yang ada tulisannya made in USA. Saya bilang, waduh. Ini zaman sekarang sudah susah, sudah made in USA. Yang ada made in USA itu cuma beberapa barang. Do you know what we still have made in USA nowadays? Number 1, toothpaste. That is made in USA. Apalagi sudah? Apa yang made in USA? Shoes made in India. Betul? Shirts, baju made in Vietnam. What else? LV. Huh? LV? LG. Oh, yeah. No, I like to say LV. Louis Vuitton. Made in China. So there's no such thing as made in USA. Even microphone, Sennheiser like this. Sennheiser is good microphone. Yeah, made in China, made in, even though it's Germany, supposed to be Germany, but it's made in China. So there's no such thing as made in the USA. Why? Because the standard is so high. Karena standarnya tinggi sekali, saudara. Sehingga untuk produk-produk yang made in USA itu harganya mahal. Kenapa? Karena labornya mahal sekali. Betul ya, saudara? Even gigi palsu, even denture is made in China sometimes, something like that. Ya, apa yang bikinan? Kosmetik made in USA.
No. Mana made in mana? Cosmetic. MAC. Some of you want to MAC cosmetic. Buatan mana MAC itu? China, Korea. Even the Bible sometimes is printed in China. Everything is in China. If you go to Walmart, everything is made in China. Yeah. Jadi tidak ada yang made in Amerika. Why? The standard of quality, the level of quality is demanded is the expected standard of quality, level of quality is so high. Nah kemudian saudaraku, kalau kita membaca standar hidup kita pun sebagai manusia, if you look at the television, if you look at this PowerPoint screen projector, sound system, microphone, music, when you purchase something, when you buy something, you expected that the level of quality should be such and such and such and such. Saudara, pada waktu saudara ingin membeli sesuatu, saudara mengharapkan standar, level quality-nya itu tinggi sekali. Itu barang. What about human? Bagaimana dengan manusia, saudara? Kita pun mengharap manusia yang kita jumpai itu level of quality-nya juga pada tataran tertentu, betul? Therefore, you don't pick anyone to get married with, right? You don't pick anyone to be your wife. Whom do you want to marry to? Oh, anyone. Saudara pilih suami yang apa? Pokoknya sembarangnya laki-laki lah, pokoknya sembarang lah. Standard of quality does matter. Standard of quality-nya itu, level of quality-nya sudah satu, dia harus US citizen. Ya, standard of quality, level of quality. Nomor 2, education, good education. Nomor 3, number 3. Money. Oh yeah. She's honest, Probably some of us didn't want to say that, but honestly, deep in our heart, we say that, but we don't want to be heard, right? Yeah. Uang itu penting sekali. What else? Cakep, handsome like Andre. Handsome. What else? What is your level of quality expected from you? What else? Steady life, steady living, right? Kenal Tuhan. He has or she has to be Christian, but not just Christian. She has to be devoted Christian. Dia harus orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. That is what we call standard. When you believe in God, do you set the standard about God? Do you set the standard about God that you believe or not? Do you believe in God? Yeah, which God? Any God is okay. I'm okay. I don't care. Or do you believe that certain standard? Sudah milih standar nggak? Why do you believe in Jesus Christ? Because He is the only one came from heaven that went back to heaven. Number 2, what else? Eddie, why do you choose Jesus? Huh? Well, just Jesus. Why has to be Jesus, not Teddy? He's the maker. He's the. According to John chapter 1 verse 2, menurut Yohanes pasal 1 ayat 2 dikatakan di situ bahwa Yesus di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi yang tidak diciptakan oleh Dia. Meaning that Jesus was there during the creation of the earth, of the universe. So we believe in Jesus Christ. Number 3, why do you believe in Jesus Christ? He's the only one who can save. He's not just promised. He said that I am the way, the truth, and the life. Dia adalah pribadi yang bisa menyelamatkan. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang ketiga sudah dijelaskan bahwa Dia suci, Dia kudus, Dia bukan hasil dari persemaian antara laki-laki dan perempuan. He is holy. Why? Because He was born not because of the intercourse between a man and a woman,
but by the power of the Holy Spirit, and therefore He is holy. So, I'm not hesitant to follow Christ. And that is my standard. If I would like to worship God, I don't want to worship any God. I don't want just to worship God that I never seen. I do not want to worship God that I never understand about. But Jesus, I knew Jesus, and therefore I set the standard that I should worship till the end of the earth. I'm not going to worship anything besides Jesus Christ. But let me say on another way around. What about God? Does God set a standard for you? Tuhan punya standar nggak buat kita? Atau Tuhan bilang gini, you know what? For God so loved the world. And then that's it. You know, for God so loved the world. And you all will be saved. You know, we will delete the hell. And we will just preserve heaven. Begitu yang dilakukan Tuhan. Sehingga orang berkata begini, if God does love us, how come there is hell? Kalau Tuhan itu cinta kepada kita, kenapa ada neraka? Betul? Pernah ada pertanyaan seperti itu kan? Kadang-kadang kita pun bertanya, if God truly loves us, how come there is hell? Because God Himself, He set the standard to His people. Karena Tuhan sendiri mengatur satu standar. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 berkata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him. So that is the standard. Itu standarnya. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So that is the standard. Jadi Tuhan itu bukan suka-suka, ya udahlah semua, ayo semua, sudah, aku ini mengasihi engkau loh, ya udahlah, oke lah, cincai lah, sudah, semua diselamatkan, gitu. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So that is the standard. Standard for salvation, standard to meet Him after life. What about our lives? Lalu bagaimana dengan orang kita, umatnya? Tuhan punya standar nggak? Does God have a standard? Does God infuse a standard in our lives so that we live according to His standard? Does He have standard for our lives? Or because we are saved, so that we can just live whatever we want to do. You know, I'm saved, I'm free, I fly away, oh glory, I fly away. Just because we're gonna fly away, so we just live whatever we want to live, right? Is it correct? Betul gini? No, God has put the standard, and therefore we have the Bible. This is an instruction how to live according to His standard. Ini adalah petunjuk, perintah, sehingga kita bisa hidup seperti apa yang Dia mau. Just because you are saved by grace through faith doesn't mean that we can just live as we want to live according to what we desire. Hanya karena kita diselamatkan oleh iman, karena anugerah melalui iman, bukan berarti terus kita bebas hidup semau-maunya. Sehingga firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. 1 Timotius 5. And therefore the Bible says, pray without ceasing. Because that is the standard. And therefore Jesus came to this earth to give us, not to show us that He is the life, the truth, and the life. But not only that, but He also gives us an example how to live according to the standard that God has set for the humankind, like you and I. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini, saudara. So what is the standard?
of the citizen of the kingdom. First of all, let us learn from verse 17. Ayat yang ke-17 dikatakan, Brethren, join in following my example, and note those who sow up, as you have us for a pattern. Saudara, ikuti teladanku. Perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. So what does it mean? So Apostle Paul wrote a letter to the people in the city of Philippi. So and therefore it says this is the epistle to the Philippians, meaning this is the letter to those people in the city in the city of Philippi. Where is Philippi? Philippi itu di mana? Philippi belongs to Macedonia. And Macedonia at that time belongs to the Roman Empire. And therefore, Philippian, they have dual citizenship. Orang Filipi itu punya dua warga negara. Karena mereka tinggal di Filipi. Filipi itu milik provinsi Makedonia. Dan pada waktu itu, mereka juga adalah bagian dari kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi expand besar sekali. Sehingga mereka punya dua warga negara, dual citizenship. And therefore, because of that status, they were so proud. Ya. Saudara, kadang-kadang orang Indonesia gitu juga ya, saudara. Asal orang datang ke gereja ditanya, permisi aja ya, cici ini apa? Sudah citizen? Green card? Atau gelap gulita? Kalau ada yang suka gitu bertobat ya, saudara. Sudah nggak usah nanya-nanya. Emang kenapa sih? Kenapa? Because sometimes we are so full of pride because we are U.S. citizens, and therefore we look down, to those who are still struggling with their status. I never ask anything. I never ask anybody. Do I ask you, Harry, your citizenship? Teddy, do I ask you? Saya pernah tanya, kamu statusnya apa? Apa? Ya. So even orang tanya Indonesia, tanya saya, wah, bapak itu pulang pergi Indonesia sudah citizen atau apa? Oh, saya citizen of heaven. Di aman. Because that is the pride of the people in Philippi. Itu pride-nya orang Filipi. Tapi Paulus bilang, do not be so proud of your citizenship, because there is one more status, one more citizenship that you belong to, that you are the citizen of heaven. Kamu ini warga kerajaan surga. Tapi jangan cuma bangga. Do not just be proud of the citizen of heaven, but also we need to live accordingly. So, what is the standard? Number one, the citizen of heaven. The lifestyle, their lifestyle is the lifestyle of heaven, of course. Warga kerajaan surga, standar hidupnya nomor satu apa? Lifestyle-nya, gaya hidupnya surgawi. Itu sebenarnya Paulus bilang apa? Sudah lihat, look at verse 17. Look verse 17. Brethren, join in following my example. Why? Because Apostle Paul also belong to his citizenship is also belong to heaven, and therefore he was not so afraid saying, follow my example. His lifestyle is lifestyle of heaven, and therefore he is not afraid, he is not hesitant to ask everyone in Philippi, follow my example. Because my lifestyle is my lifestyle of heaven. Saudara, biasanya orang Kristen gimana, saudara? Kalau ngajak orang ke gereja, ikut yuk ke gereja, yuk Maranatha yuk. Tapi jangan ikutin saya ya. Jangan, saya masih banyak berdosa. Ya, jangan ikuti kokain. Jadi jangan ikutin saya. Ya. Jangan. Kalau saya telat, kalau saya
kebanyakan bawa ziplock, ya makanan saya bawa pulang semua, saya angkut semua. Jangan ikutin saya. Itu that's my bad. Okay. Follow Koki. Yeah, he's so nice. He's so good. He's a devoted Christian. You know, he's been there for many years. Rasul Paulus berkata, dan dia tidak takut, dia tidak malu berkata, follow my example, follow my life. Sudah berani bilang gitu? Follow me to the church, but don't follow my life, okay? Because a lot of time I'm cheating. You know, my life is, I'm not so honest. You know, my attitude was not so good. You know, cursing and so many things. You know, don't follow me, okay? Just go to the church, but don't follow me. Rasul Paulus menyadari siapa hidupnya. Apostle Paul, he realized who he is and why he is there, why he is in prison. When he wrote a letter to the Philippians, Apostle Paul was in prison in Rome. Why he was in prison? Because he shared the gospel about Jesus Christ. Karena dia membagikan Injil tentang Yesus Kristus. Dan dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia melihat hidupnya. Bahkan dia berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, dia berkata, apa yang dahulu adalah keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, bahkan ku anggap sampah. I consider my past was like rubbish, so that I know Jesus Christ. And the knowledge of Jesus Christ is beyond everything. Jadi Paulus ini nggak main-main di dalam pertobatannya. He was not playing around in his following Christ. Once he became Christian, once he followed Jesus Christ, he committed himself. He devoted to what he believed, to Jesus Christ. He did not just follow. He did not just He did not just say, "Yo, I'm a Christian" on Sunday, but to become someone else on Monday through Saturday. Saya sedih, saudara. Banyak orang Kristen sedih, saudara. Banyak orang Kristen. Aduh, saudara, kalau sudah penyembah itu kayak badannya, kayak tubuhnya itu terangkat gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Utang nggak dibayar-bayar. Ada orang pesan makanan. Di sini nggak ada, Maranatha selalu. Yang pesan makanan sama istri saya ikut bantu loh, sudah. Istri saya itu kalau masak, silakan tanya. Itu risol hari ini yang goreng saya semua. Lumpia yang goreng saya semua. Saya bagian menggoreng. Itu saya itu kadang-kadang kurang tidur kalau lagi bikin getuk. Bikin getuk itu nggak gampang. Bener, kalau bikin getuk asal bikin rasanya macam terserah ya gampang, tapi kualitinya harus yang bagus. Getuknya harus kualitinya bagus. Kita nggak asal bikin, asal digiling terus kasar-kasar, enggak. Silakan dirasakan, getuknya itu halus. Bikin susah-susah, nggak tidur. Itu orang pesan berkah, nggak diambil. Ditelepon, nggak diangkat. Nggak bilang, diem aja. Besoknya baru telepon, "Bu, ya, saya nggak bisa ngambil. Ini juga hari ini nggak bisa ngambil." Lah terus getok sudah 2 hari kan nggak enak sudah. Nanti kalau diambil kurang enak, komplain. Ya kan? Oh, getoknya nggak enak. Ini kan not a good advertising. Saya bilang udah jangan diambil. Nggak usah. Terus gimana? Sudah 2 hari? Saya tanya, is it a good attitude? If we are truly the citizen of heaven, if you cannot fulfill your promise, you call.
or you text, so that people will not expect you to come. So, according to Luke chapter 16 verse 10, if you are entrusted with small matters, and you can be entrusted with that, and you will be entrusted with bigger matter. Kalau sudah bisa dipercaya dengan yang kecil-kecil, sudah akan dipercaya dengan yang besar-besar. But if you are not good, if you cannot be trusted with small things, you cannot be trusted with big things. Itu prinsip yang kita jalankan. Sehingga kita jadi orang Kristen, and therefore, as a Christian, as a citizen of heaven, we should live in such way that we are having a lifestyle of heaven, like Apostle Paul. Follow my example. If you cannot be trusted when you are driving, you cannot be trusted with many other things. Di Indonesia, saya ngasih contoh juga. Kalau kamu pakai helm saja, kamu itu nggak pernah bisa pakai helm dan nggak mau pakai helm. Cuman alasannya Indomaret Pak dekat cuma situ. Well, you cannot be trusted with many things. Terus kan, helm, terus apa lagi sekarang? Melawan arus kan di Indonesia, betul ya? Di Indonesia, melawan arus. Dan itu dilakukan banyak orang, bahkan pendeta pun juga melakukan. Alasannya pelayanan Pak lebih dekat Pak kalau melawan arus. No, we shouldn't do that. Because our lifestyle is the lifestyle of the kingdom of God. Our speech should be according to the lifestyle of the kingdom of God. We cannot curse anyone. We cannot curse anything. We cannot say S word, L word, whatever it is, because we are called to be different than the people of the world. Kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia, sebab kita adalah warga kerajaan sorga. Amen. Those people out there, they are not the citizen of heaven, so you cannot expect them to live according to the Bible, because they have their standard of life. But we have the standard of life, and therefore our lifestyle should be in such way that we are following Christ, the lifestyle of the kingdom of heaven. Ministry juga gitu, saudara. When you do ministry, do not do ministry just barely doing ministry. Do the best, because we are the citizen of heaven. And we put that standard in our lives. No matter what you do in the kitchen, at workplace, on the street, when you are in a marketplace, you know what? You are not so different. Why? Because that is our standard of life. If you work, people will follow you. Why? Because you have a standard of life, standard of talking, standard of thinking. Itu yang saya mencoba untuk lakukan. Saya nggak pernah berhenti, sudah. Saya terus sekolah. Sampai ada pendeta bilang sama saya, pastor orang Amerika, you still taking courses? Yeah. Oh, you know what? I bet you will spend the rest of your life studying. Yes, I'll do that. Why? Because we are citizens of heaven. Citizens of heaven will not give up on studying the Word of God. Jadi jangan berhenti, saudara. Jangan merasa saya sudah tahu semuanya. Saya belajar aja banyak yang nggak tahu. And therefore I study, keep studying. I keep studying. I keep myself studying. So, number one, the lifestyle is the lifestyle of the kingdom of God. Number two, in verse 18 and 19, ayat 18-19. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Mereka bukan warga kerajaan surga. Dan itu sebabnya mereka adalah seteru salib Kristus. Apa yang mereka lakukan? Ayat 19, verse 19. Whose end is destruction. Kesudahan mereka kebinasaan. Mereka bukan warga kerajaan surga. Sekali lagi. Whose God is their belly. Allahnya, Tuhannya ialah perut mereka. Apa maksudnya? What does it mean? Tuhan mereka ialah perut mereka. Whose God is their belly. What does it mean?
Their God is not God in heaven. Their God is their belly. Their God is their own. Hidupnya sendiri jadi Tuhan. Saya mau kemana terserah. Ya saya mau main di Las Vegas, who cares, terserah saya. Duit-duit saya sendiri. Kenapa Pak Pendeta ngelarang-larang saya? Ya, emang saya koin minta sama Bapak? Enggak kan? Ini duit-duit saya sendiri. Saya kalau Vegas tujuannya baik, Pak, ngabisin duit receh daripada dimasukin di funds itu rugi, Pak. Saya kena 10% fee. Ya, saya ke Las Vegas. Their God is their belly. Tuhan mereka itu Tuhan sendiri, diri mereka sendiri. Terus apalagi dikatakan situ? Verse 19. And whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Pikirannya cuma duniawi, terus pokoknya happy. Apapun yang saya lakukan, pokoknya happy. Do not just do things just to make you happy. Do things to make you the followers of Christ and devoted to what God has set us the standard. Whose God is your God? Tuhan siapa? God that you worship, who is that? Siapa itu? Is it, we worship God, oh hallelujah, I worship you, and I lift my voice, oh hallelujah. Matanya merem-melek. Worship itu kayak begitu. Is that worship? Romans chapter 1. And therefore, brethren, by the mercies of God, I urge you to offer your body as a living sacrifice. Karena itu saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. That is your reasonable worship. That is your true worship. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati itu bukan di gereja. Kalau di gereja keinjak sepatunya, oh nggak apa-apa. Maaf ya Ci, oh oke, nggak apa-apa. Injak lagi nggak apa-apa. Tapi kalau di naik kendaraan umum keinjak sepatunya, matanya gimana? Our lives should be different. In the church and outside of the church. Even outside of the church is more important. Why? Because that is the way we offer our body as a living sacrifice. Because that is our worship. Our true worship. Bedakan antara worship dan ritual. Di gereja itu ritual. Sehingga hidup kita di luar seharusnya adalah worship. Sabar, saudara, ngantri ya sabar, iya kan? Jalannya macet, ya udah nunggu aja. Emang gimana? Emang mau terbang, ya macet ya. Gimana kalau nggak mau terlambat? Lu udah terlambat nih, ya salahnya sendiri kan? Gimana caranya supaya nggak terlambat? Berangkat pagi ya. You have to come earlier so that you are not gonna be jammed, by the traffic. Sudah berangkatnya mepet-mepet, terlambat, klakson, senggol sini, ambil jalur kanan, pakai terus. Sudah terlambat ini, ya terlambat, mau apa? Try to be on time. Be on time. Why? Because we are the citizen of heaven. Have a good attitude. Learn what Jesus has done and follow that so that we will live according. Ya, jadi yang kedua, fokusnya surgawi. Ada banyak orang ngakunya warga kerajaan surga. Fokusnya bukan surga, fokusnya dunia melulu. Hari Minggu kemana? Jalan-jalan. Kapan ke gereja? Kalau sudah sakit baru ke gereja. Pokok doa. Kapan ke gereja? Kalau ada masalah baru ke gereja.
Hari Minggu kemana? Where do you go on Sunday? Sorry, I'm busy. Ada orang dia dilakukan. Ketemu saya, Pastor Jonah. Oh, what a small world. You know, good to see you. Where have you been? Like 5 years I never seen you in the church. Yeah, you know what? I never been to the church though. You know. Yeah, I made it 5 years. But I'm still a Christian. I'm still a Christian. Dalam hati saya, menurut kamu Kristen. Fokusnya kemana? Fokusnya kemana? Where is your focus? Is your focus is in heaven, or you're focusing yourself on things on earth? Things on earth. Apa dikatakan apa itu? Will. Things on earth will pass away. But things in heaven will remain forever. Well, yes, of course, we need to do our job, right? We have to work, we have to take care of our family and many things. But do not put your focus on things on this earth, but focus on things above. 3 yang terakhir. Aduh, kelamaan ya. Saya tuh kalau khotbah itu kepingin pelan, cepat juga, tapi kok selalu lama ya. Ini juga mungkin bukan citizen of heaven juga ya. Khotbah kelamaan. Sorry ya. Habis ini saya pergi, saya nggak bisa lama. Saya ada pelayanan sore, yang tugas masak itu nggak bisa juga. Dia tiba-tiba minta istri saya masak. Aduh, sudah masaknya banyak ini itu. Jadi saya harus pulang dulu, ambil makanan, mesti jemput pendeta lagi, mesti ke Riverside lagi sudah. Ya tapi ya oke, nggak pernah mengeluh, tidak boleh mengeluh. Citizen of heaven kalau lagi fighting husband and wife, if you're citizen of heaven, what are you gonna do? Pernah berantem suami istri? Atau ada kayak pendeta? Saya sudah menikah 30 tahun tuh. Tidak pernah berantem sama sekali. Saya bilang, you are right. Saya pernah berantem nggak suami istri? Kecuali yang sudah nggak ada istrinya atau nggak ada suaminya, pasti nggak pernah. Andri pasti belum pernah. If somehow kemarin saya fighting sama istri saya. Yesterday I fought my wife. I've been helping her so, a lot of things I've I said, you know what, this is not cooked yet. This is too dark. I said, you know what? Could you just be quiet because I have done this? Someone is waiting for me and then terus kalau lagi berantem gimana? Pak Heri gitu, lagi berantem sama Janice gitu. So. Nyanyi. Oh. Not only 2 thumbs up, 4 thumbs up. 4 thumbs up. And then I have to pick up someone, and then therefore I left my wife. I finished everything, I delay my appointment with pastor from Indonesia. I said I have something incident, I have to help my wife. Akhirnya selesai, saya tinggal. Masih ada perasaan kan saudara ya? Do you have that feeling? Kind of like upset something like that. So what are you gonna do? Apa? Biarin aja, kurang ajar istri. You can read my text. My text is my. I texted my. Sorry, honey.
if I was wrong. Listen to this. If There is no if. There is no if. And my wife give me the flower. That's all. No. There's no such thing. There's nothing. I'm still learning. But there is my effort to do the word of God. Buat apa saya khotbah, pengak-pengak, teriak-teriak sana sini setiap minggu khotbah di mana-mana. But my attitude was bad towards my wife. There's no use. Try to live as the citizen of heaven. Yang terakhir minggu depan aja lah. Nakatnya nggak usah datang sini dah. Makinnya udah habis. Kelamaan nanti. Ya, makanannya sudah pada sini. So, let us pray. Our dear Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us a reminder that we are the citizen of heaven, and therefore we should live according to your word. We should live according to the standard that you have set for us, Lord. Help us, Lord, not just to live barely, live as is, as people, live as is, as human, live as is, as not just people of heaven, people of the world. Thank you for reminding us that we are not of this world, but we are from heaven. And we will go back to heaven, because heaven is our place. Heaven is our home. Help us, Lord, to live according to it. In the precious name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Terima kasih Pak Yonas atas firman yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa sama. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pagi ini Kau berikan kami pelajaran bahwa citizen kami is in heaven. That's why we are eagerly waiting for our Lord Jesus Christ. Seperti yang Rasul Paul katakan ya Tuhan, imitate me as I am of Christ. Terima kasih juga buat Pak Yonas yang sudah menyampaikan firman-Nya. Terima kasih juga ya Tuhan, di mana dengan disertasinya Pak Yonas boleh pas. Tetap mendoakan pelayanan Pak Yonas dimanapun Pak Yonas berada ya Tuhan. Juga dengan Ibu, juga kesehatan Pak Yonas dan Ibu ya Tuhan. Tetap mendoakan juga ya Tuhan perjalanan pelayanan Pak Yonas. Ya yang masih suka belajar, yang Kau sendiri akal, budi dan juga pikiran jernih untuk bisa mengolah setiap buku atau firman Tuhan yang dia belajar ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat jemaat yang ada di sini. Terima kasih Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir di tengah-tengah di pagi ini. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami dan pernyataan-Mu selama seminggu ini. Tapi kami mengingat ya Tuhan, teman-teman kami yang masih sakit, Kau menilik mereka ya Tuhan satu persatu. Demikian juga dengan Yohanes masih dalam pemulihan, dan Kau sendiri bersama dengan Yohanes istri dan ibunya ya Tuhan. Demikian juga dengan Kohani ya Tuhan, kami menyerahkan Kohani ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberi dia kesempatan menjadi the first one in the waiting list. Dan kami menunggu ya Tuhan ginjal yang cocok, kidney yang cocok buat Kohani ya Tuhan. Demikian juga Cik Lian yang setia mendampingi kesehatan Cik Lian juga ke dalam tangan. Juga menyerahkan para senior yang ada di sini Tuhan. Tuhan, kami sudah kehilangan dua senior ya Tuhan, Tante Tris dan Cik Ii. Tadi kami tahu ya Tuhan mereka di mana mereka berada. Suatu saat kami akan bertemu dengan mereka kembali ya Tuhan. Terima kasih juga dengan para senior yang Tante Olga, Aik Jeni, Tante Nita, Pak Sugianto, Tim Udon, dan juga yang belum bisa kami sebutkan di sini, juga Tante Olga, Tante Yuliana ya Tuhan. Tuhan biar mereka dengan usia tua yang masih usia sudah tua ya Tuhan, masih setia kepada Engkau sampai akhirnya ya Tuhan.
Engkau memanggil mereka pulang. Dan mereka, Tuhan, Engkau boleh berkata, terima kasih, mereka adalah hamba-hamba yang setia. Demikian juga dengan kami, ya Tuhan, bila kami yang Engkau beri kesehatan, ya Tuhan, tetap setia kepada mereka. Menyerahkan juga, ya Tuhan, pengurus Maranatha yang ada di sini. Berdoa untuk ketua. Terima kasih buat Tony, maksudnya dia kemampuan untuk menjadi ketua di Maranatha ini. Dengan demikian juga Andre dan setiap orang yang menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan, dan juga dengan tim musik, pelayanan musik dan worship, ya Tuhan, Kau menyertai mereka dan setiap orang yang turut dalam pelayanan ini. Dan terima kasih, ya Tuhan, Maranatha sudah Kau sertai selama 10 tahun ini. Itu bukan, kalau bukan Engkau, ya Tuhan, kami tidak bisa. Dan tetap mendoakan Maranatha ke dalam tangan, ya Tuhan. Kau kirim hamba-Mu, ya Tuhan, yang boleh mau mengembalakan Maranatha ini, dan juga membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, membawa jiwa-jiwa yang belum mempunyai gereja untuk datang ke Maranatha. Terima kasih, ya Tuhan, juga kesempatan Kau berikan kepada kami untuk bisa tinggal di sini. Itu adalah suatu privilege. Dan Kau sendiri, ya Tuhan, menyertai Presiden dan kabinetnya ke dalam tangan mereka. Setiap kebijakan yang diambil, dia mempunyai rasa takut akan Tuhan. Demikian juga dengan negara Indonesia yang kami tinggalkan. Masih banyak saudara-saudara kami yang di Indonesia yang belum mengenal Engkau, ya Tuhan. Dan Kau sendiri, ya Tuhan, yang boleh bawa mereka kepada pengenalan Engkau. Juga berdoakan, tidak mengingat teman-teman kami yang mencari pekerjaan dan status yang ada di sini. Oh Tuhan, Kau buka jalan bagi mereka, dan mereka boleh tinggal di sini dengan rasa tenang, dan juga mereka boleh mendapatkan pekerjaan di mana hari Minggu mereka masih boleh bersama-sama bersekutu dengan kami. Terima kasih, ya Tuhan, atas segala yang Kau sudah berikan kepada kami. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Saatnya persembahan kita iringi dengan suatu lagu kita belajar. Yang membelah laut yang terbuka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
Marilah kita berdoa. Dear Lord, we are so grateful that we are so blessed with all the wonderful and the less wonderful things in life. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur hormat kami terhadap kehadiran-Mu Tuhan, di mana Engkau telah kumpulkan kami, Engkau gerakkan hati kami untuk memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Semua ini berasal dari-Mu Tuhan. Kami sisihkan untuk kebesaran nama-Mu. Bapa kami di surga, ajarkanlah kami agar kami bisa berbagi dan memberi persembahan kepada sesama kami dan kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, utuslah kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa mengerti akan kebesaran-Mu. Bapa, biarlah persembahan ini boleh kami kelola dengan tangan-tangan yang Engkau bimbing, agar persembahan ini menjadikan harum persembahan kepada-Mu Tuhan. We pray that You will work with us, lead us, that we may develop these blessings, so that Your kingdom and Your name will always be glorified. Kami serahkan doa ini dan persembahan ini dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri kebaktian kita, ada pengumuman. Yang pertama, saya akan kenalkan orang baru. Siapa ya namanya? Namanya Tata, this is my daughter, Eiffel, like an Eiffel Tower. Begitu juga Angela yang udah lama baru datang lagi. Welcome. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Leo Lim dan ada perjamuan kudus. Besok hari libur Memorial Day, kita akan berkumpul bersama, hiking. Tempatnya akan diberitakan selanjutnya nanti di WA. Maranatha. Pemandangan alamnya indah, udaranya sejuk, hati pun tenang. Bisa menjadi momen kebersamaan kita menikmati ciptaan Tuhan. Dan Rabu yang akan datang, biasa melalui Zoom jam 8 malam ada Bible Study dengan Pak Emil. Hari Sabtu tanggal 7 Juni 7 jam 5.30 kita akan merayakan Maranatha Anniversary. Kita sudah 10 tahun ada di gereja ini, satu dekade ya. Nah, kita akan berkumpul bersama, kita akan rayakan Maranatha Anniversary. Kita akan bersyukur atas pimpinan Tuhan dan karya Tuhan yang ajaib ya. Dengan gereja segini kita makin banyak jemaat ya. Tadinya cuma mungkin 10-20, sekarang ini kalau benar hadir semua sudah 50. Puji Tuhan. Mari kita tutup, kita nyanyikan Maranatha. Terima kasih Bu Andi. Kita berdiri dan kita ucapkan selamat datang untuk Hana dan kasihnya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang.
semulia. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dan kemuliaan-Nya bersama para terusan atur nada raja. Segala suku dalam bahasa nyanyi sembah sang raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dan kemuliaan-Nya bersama para terusan atur nada raja. Segala suku dalam bahasa nyanyi sembah sang raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah pulang anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk.